नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान बड़ा दिलचस्प है। आज की वीडियो का उन्वान है कि जादू को आप किस तरह ख़त्म करें और आइंदा के लिए जादू से आप कैसे महफूज रहें। जादू को ख़त्म करने के लिए आपने बहुत सारे दावे सुने होंगे, बहुत सारी आपने वज़ाइफ भी देखे होंगे और आपने बहुत सारे विलाग और हो सकता है आपने इसके बारे में बहुत सारी किताबों का मुताला भी किया हो। बुनियादी तौर पे ये चीज़ें देखा देखी में होती हैं, इसके ऊपर रिसर्च ना होने की वजह से लोग गलत वज़ाइफ बता देते हैं, लोग गलत आमाल बता देते हैं। गलत वज़ाइफ का मतलब ये नहीं कि उनका पढ़ना गुनाह है, ये नहीं कि उनका पढ़ने से अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह आप गुनाहगार होंगे या गुनाह के मुस्तहिक़ हों। ऐसे भी होंगे, मुशरिकाना अल्फाज होंगे जिसमें शिर्क के अल्फाज होंगे, मुमकिन है इस तरह भी हों। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो है कि आपको बता दिया जाता है कि बस ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह जादू पाश हो जाएगा। अब इसके रीज़न क्या होते हैं, अब पता नहीं होता कि जादू को पहचाना नहीं जाता, जादू की कुव्वत को नहीं देखा जा रहा होता। बस वज़ाइफ एक ही बंदे ने एक वजीफ़ा किया, उसको फ़ायदा हुआ, वही बंदा अब हर किस्म के जादू वालों को बताएगा, उसका नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि इधर आपकी पावर कम है, उधर अमल ज़्यादा है। ये ऐसे होगा कि मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा एक कबीले से, एक जत्थे से जाकर लड़ाई शुरू कर दे, यहाँ एक है आगे 10 हूँ, तो फिर इसका नुकसान ही होना है। इसलिए जब भी अमूमन आप इसको ज़मीनी हक़ाइक़ में देखें, जब कहीं जंग होती है, कहीं जब एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, या पहले बादशाहों में जब आप तारीख़ का मुताला करें, जंगें होती थीं तो मद्दे मुकाबिल फ़रीक की ताकत की जासूसी की जाती थी, उसकी ताकत को जाना जाता था, पहचाना जाता था, और उनके जितने भी मंसूबा जात होते थे उनके ऊपर भी नज़र करी जाती है। मंसूबा जात के ऊपर नज़र रख के ही फिर आपने इक़दाम किए जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ जादू के बारे में पूरी मालूमात चाहिए। जादू, अब देखा जाए जादू किस किस्म का है, ये बंदिश वाला जादू है या आम जादू है, और ये भी देखा जाए इस जादू के पीछे पढ़ाई है या तावीज़ है। अब ये देखा जाए इस जो जादू किया जा रहा है इसके अंदर जो सहरी मुवक्किलीन हैं उनकी अपनी पावर कितनी है, और उन मुवक्किलीन का उस अमल के साथ कितना ताल्लुक़ है, उस जादूगर के साथ कितना ताल्लुक़ है, और जिस बंदे के ऊपर असरात पड़ रहे हैं इसका कितना अपना बॉडी के ऊपर असरात कितने हैं। जब इन सब चीज़ों का आप मुवाज़ना करेंगे तब जाकर आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा कि किस तरह आप उसका इलाज कर सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे को बता देता हूँ कि आप सूरत फलक और सूरत उन्नास पढ़ें। हदीस पाक के अंदर भी इसके बारे में, और बल्कि कुरान मजीद का शान नुज़ूल देखा जाए इन आयात सूरतों का, तो फिर भी बंदा यही समझता है कि ये जादू के ही हवाले से हैं। अब एक बंदे के ऊपर नॉर्मल तावीज़ है, किसी ने सहर मोहब्बत कर दिया है, छोटा मोटा सहर नफ़रत कर दिया है, तो वो तावीज़ उसने मैंने उसको कह दिया कि आप जो है इसको 11 मरतबा दम कर लें अपने ऊपर, तो अब उसने 11 मरतबा पढ़ा, ठीक हो गया। दूसरा बंदा है उसके ऊपर सहर है, और लेकिन वो सहर थोड़ा पावरफुल है, अब ये 11 मरतबा पढ़ेगा तो नुकसान होगा ना, फ़ायदा तो नहीं होगा इसका। नुकसान ये होगा कि वो चीज़ जो इसके दुश्मन है उनको जब तकलीफ़ देगा तो वो तकलीफ़ थोड़ी होगी, उनकी पावर ज़्यादा है, वो रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर, वो सख्त किस्म का रिएक्शन देंगे फिर। तो इसलिए सबसे पहले जादू की पावर को पहचानना चाहिए कि जादू की पावर क्या है। फिर उसके बाद अगला कदम जो होना चाहिए, अपने आप को हसार करना चाहिए। जब आप हसार करेंगे फिर उसके बाद आप इलाज शुरू कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें बहुत ही नामुमकिन हैं। इसके हवाले से हमारी एक वीडियो है, मशहूर वीडियो हमने लगाई थी यूट्यूब के ऊपर कि जादू के इलाज के हवाले से 5 अहम पॉइंट्स, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं, वो आपको भरपूर फ़ायदा देगी। बल्कि उन 5 पॉइंट्स के अलावा जादू का इलाज मुमकिन ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने जो चीज़ बताई है ये तो आम बंदे के बस की बात नहीं है। किसी हद तक तो इस बात में हकीकत है कि आम बंदे के बस से ये चीज़ बहुत बाहर है कि इसका इलाज हर जादू का हर बंदा इलाज कर सके, ये पॉसिबल नहीं है।
ہاں اگر اس کے پیچھے ایک ماہر عملیات کو سمجھنے والا ایک ماہر موجود ہے جو اس کی پوری آپ کو گائیڈنس دے رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، فلاں موقع آئے گا اس موقع پہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، تب جا کر آپ جو ہے اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہاں مایوس کرنے نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو ایسی کچھ چیزیں بتائیں گے اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم ایک عمل لائے ہیں، وہ عمل ہے 33 آیات منزل کا، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اس عمل سے آپ ان تمام مطلوبہ نتائج جس قسم کا بھی جادو ہو، بڑے سے بڑا خطرناک سے خطرناک قسم کا جادو ہو، چاہے وہ جادو دبایا گیا ہے، چاہے وہ دفنایا گیا ہے، چاہے وہ جلایا گیا ہے، چاہے وہ پلایا گیا ہے، ان تمام جادوؤں کے لیے یہ عمل بہت زبردست قسم کا عمل ہے، پاورفل بھی ہے۔ اب اچھا یہاں ایک میں چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر لوں، اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی فائدہ ہوگا یہ عمل، اگر آپ عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو اس کا بھی ہم آپ کو آخر میں سلوشن بتائیں گے، اس کا سلوشن اس عمل کے بعد بتائیں گے۔ پہلے یہ عمل بہرحال میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ عمل ہی کریں۔ عمل آپ نے کیا کرنا ہے، 33 آیات منزل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب یہاں سورۃ فاتحہ ہے اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے اندر آیت الکرسی کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے اندر آفا حسبتم والی جو سورت تک آخری آیات ہیں ان کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چاروں کل شریف جو ہیں ان کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس سے آپ نے یہ تمام مقاصد ذہن میں رکھنے ہیں کہ جس قسم کا جادو ہے، جس جادو کے اندر جو ملوث ہے، چاہے انسان ہیں چاہے جنات ہیں، تو یہ تمام چیزیں میرا پیچھا چھوڑ دیں، اپنے اس پہ جائے اور مجھے حصار لگ جائے، مجھے کڑا لگ جائے، میں ان چیزوں سے مستور ہو جاؤں، مجھے نظر بھی نہ آ سکیں، یہ مجھے نظر نہ آ سکیں، میں ان کو نظر نہ آ سکوں، تو اس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ عمل تھوڑا لمبا ہے، پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، ظاہر ہے بعض لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے ایک زبردست قسم کا ہم تحفہ لائے ہیں۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ جس قسم کا بھی جادو ہو اس کے لیے یہ ہمارا ایک تیل ہے، اس تیل کے اوپر ہم نے یہ تمام چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ اس کے اندر اسم اعظم کے بھی خاص قسم کے ہم نے خود اپنی نگرانی میں خود ہی دم کرا ہے، اور یہ ہم نے دم کر کے اس کے اندر ایک خاص قسم کا زعفران سے لکھا ہوا تعویذ اور سب کچھ جو ہے اپنی ہی نگرانی میں ہم اس کو کروا رہے ہیں۔ اس کے لگانے سے بھی ہر قسم کا جادو بھی ختم ہو جائے گا، اور جادو کی وجہ سے جسم کے اوپر جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی مرضی، آپ وہ عمل کریں یا یہ تیل ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبروں پر رابطہ کر کے تیل منگوا سکتے ہیں۔ آل پاکستان اس کی ڈیلیوری موجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔